ᱦᱳᱭ ᱢᱟ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱟᱨᱵᱟᱨ ᱱᱩᱭ ᱠᱟᱠᱟ ᱦᱚᱲᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫᱼᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱨᱵᱟᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱦᱮᱸ ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱯᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱢᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱯᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱩᱭ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱜᱼᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱩᱲᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱟᱜᱽᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱟᱹᱠᱤᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱞᱮᱵᱮᱥᱴᱤᱠ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟर लोम पलिस को मेना सिंदूर को मेना अड़ी बेसा ऐसा माना दिन भोर ते मोटामुटी 200-300 दो हुई गया सेता खन आयु भरिते 200-300 ये तुम्हारे बाड़ी कोथाय এখন তো বাইরে গালুডি বাইরে লেখান গালুডি ডেরা আছে हां ñel dare kan ba ডেরা মেনায়া আর হ্যাঁ কত দূর তোমাদের গা এই তো গালুডি স্টেশনের পাশে হন তো ওটা তো ডেরা আছে গা এমনি নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট এখানে আসি করে কারবার করছে হ্যাঁ ভালো 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 আমরা এখানের লোক সবাই আমরাও তো অনেক দূর কই আন্ধ্রা চলে যাচ্ছে কই কলকাতা চলে যাচ্ছে কে বোম্বাই চলে যাচ্ছে হ্যাঁ ওই তো 30 টাকা আছে নি তোমাকে দেখিলে ভালো লাগলো আমিও তো কারবার করছি আজ দেখো আমারও আছে ঠিক আছে ये अच्छा नुई जाओगे रेगुलर के आगो पे नोडे हैं रेगुलर के अच्छा लगा तो सब दिन के पे हता बड़ाय ओना तो तीने ओना 30 टका ठीक है मा तबे जोहार तेहना वीडियो तो निके के